Naakabaan ni Espiritu Igsoon nga kada Domingo ang imong kainit sa pagdayeg sa Ginoo, ang imong kadasig, ang imong kalipay. Nakadepende kung kinsa ang mag-lead sa praise and worship. Nakadepende kung unsa ang kanta nga line up anang adlawa. Igsoon pagbantay, because by doing such thing, you are worshiping the worship leader unknowingly. Dili na to kalimtan that Jesus is the object of our worship. That every time nga kita mo duol din na sa presensya, sa pagdayeg sa mga panag-awit, dili na para sa nagtindog sa tunga. It doesn't matter kung unsay line up or unsa kauga ang dinalhan. Ang atong mga pagdayeg kinahanglan mo sulbong ginangadto sa iyang trono nga malipay ang atong Ginoo. He deserves to receive our thanksgiving. He deserves to be worshipped. He deserves to be exalted sa atong mga kinabuhi. Bisan pag unsa kamala ang pagdayeg, bisan unsa pa ka dili fit sa imuha ang mga kanta nga gikanta ng dumi, kinahanglan ang imong hunger, ang imong thirstiness towards seeking the presence of God, dili gyud na maapektuhan diha sa mga pagdayeg. Kay ang sukatan sa pagdayeg naa na dinhion sa imong kasing-kasing how grateful you are to God sa tanan niyang gibuhat sa imong kinabuhi. Kay a genuine worshiper kanunay ginang mangita sa Ginoo sa bisan unsa pa mang circumstansya nga iyahang giatubang sa iyahang kinabuhi.